जय हिंद। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय मौसुमी। आज तुम्हारे जन्य निये एसेछि इम्पोर्टेंट जनरल नलेज प्रश्न उत्तर। एगुली डब्ल्यूबीपी, डब्ल्यूबी फूड एसआई, डब्ल्यूबीसीएस और डब्ल्यूबीपीएससी एर परीक्षार जन्य खूबই गुरुत्वपूर्ण। तो चलो शुरू करी। आजकेर भिडियोते प्रथम प्रश्न कि आछे देखे नि। प्रथम प्रश्न हच्छे लोएट्स बोटानिकल गार्डेन कोथाय अवस्थित। लोएट्स बोटानिकल गार्डेन कोथाय अवस्थित? उत्तर हच्छे एटी दार्जिलिंगे अवस्थित। परेर प्रश्न लालबाग बोटानिकल गार्डेन कोथाय अवस्थित? लालबाग बोटानिकल गार्डेन हच्छे बेंगालुरे अवस्थित। नेक्स्ट प्रश्न सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसार्च सेंटर कोथाय अवस्थित? सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसार्च सेंटर कोथाय अवस्थित? उत्तर हच्छे कार्नाल, जेटी हरियाणाय अवस्थित। कार्नाल हच्छे हरियाणाय अवस्थित सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसार्च सेंटर। परेर प्रश्न सेंट्रल एरिड कोन रिसार्च सेंटर जोन सेंट्रल एरिड जोन रिसार्च सेंटर कोथाय अवस्थित? सेंट्रल एरिड जोन रिसार्च सेंटर कोथाय अवस्थित? एटी जोधपुरे अवस्थित। परेर प्रश्न सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम कोथाय अवस्थित? सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम कोथाय अवस्थित? उत्तर हच्छे हावड़ार शिवपुरे सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम अवस्थित। परेर प्रश्न सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसार्च इन्स्टिट्यूट कोथाय अवस्थित? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसार्च इन्स्टिट्यूट कोथाय अवस्थित? एटी हच्छे महिशूरे अवस्थित। परेर प्रश्न सेंट्रल कोकोनाट रिसार्च स्टेशन कोथाय अवस्थित? सेंट्रल कोकोनाट रिसार्च स्टेशन कोथाय अवस्थित? एटी हच्छे कासरागोड़ा, जेटी किना केरालाय अवस्थित। कासरागोड़ा, जेटी किना केरालाय अवस्थित। परेर प्रश्न सेंट्रल केयर रिसार्च इन्स्टिट्यूट कोथाय अवस्थित? सेंट्रल केयर रिसार्च इन्स्टिट्यूट कोथाय अवस्थित? उत्तरटी हच्छे कोलाभूर, एटिओ केरालाय अवस्थित। कोलाभूर, एटिओ केरालाय अवस्थित। परेर प्रश्न देखो परेर प्रश्न कि आछे सेंट्रल इंस्टीट्यूट अफ मेडिसिनल एंड अरोमेटिक प्लांट्स कोथाय अवस्थित? सेंट्रल इंस्टीट्यूट अफ मेडिसिनल एंड अरोमेटिक प्लांट्स कोथाय अवस्थित? उत्तर हच्छे एटी लखनऊ अवस्थित। परेर प्रश्न कोषेर पावर हाउस काके बोले? कोषेर पावर हाउस बला हय माइटोकन्ड्रियाके। कोषेर पावर हाउस बला हय माइटोकन्ड्रियाके। परेर प्रश्न एटीपीर पुरो नाम कि? एटीपी एर पुरो नाम हच्छे एडिनोसिन ट्राइफसफेट। एडिनोसिन ट्राइफसफेट। परेर प्रश्न देखे नि। परेर प्रश्न कि आछे जैथोफिल, कैरोटीन, एन्थोसायानिन, क्लोरोफिल कोनटी जले द्राव्य रंजक? जैथोफिल, कैरोटीन, एन्थोसायानिन, क्लोरोफिल कोनटी जले द्राव्य रंजक? उत्तरटी कि हबे? उत्तरटी हच्छे एन्थोसायानिन। उत्तरटी हच्छे एन्थोसायानिन। परेर प्रश्न रक्तकणिका विहीन रक्तके कि बोले? रक्तकणिका विहीन रक्तके कि बोले? उत्तर हच्छे प्लाजमा। परेर प्रश्न ओड़बार जन्य आरशोलार कटी डाना थाके? ओड़बार जन्य आरशोलार कटी डाना थाके? उत्तर हच्छे एक जोड़ा। एक जोड़ाय डानाय आरशोला उठते पारे। परेर प्रश्न मानुषेर देहे सर्वाधिक परिमाणे जे मौलटी थाके तार नाम कि? मानुषेर देहे सर्वाधिक परिमाणे जे मौलटी थाके तार नाम हच्छे अक्सिजेन। परेर प्रश्न डेभिल माछ कोन प्राणीके बला हय? डेभिल माछ कोन प्राणीके बला हय? उत्तर हच्छे अक्टोपास प्राणीके डेभिल माछ बला हय। परेर प्रश्न जीवाश्मेर बयस निर्णय करते कोन पद्धति व्यवहार करा हय? जीवाश्मेर बयस निर्णय करते कोन पद्धति व्यवहार करा हय? उत्तर हच्छे
রেডিও কার্বন ডেটিং। উত্তর হচ্ছে রেডিও কার্বন ডেটিং। পরের প্রশ্ন, কোন প্রাণীর লোহিত কণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না? কোন প্রাণীর লোহিত কণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না? উত্তরটি হচ্ছে মানুষ। পরের প্রশ্ন, মানুষের সবচেয়ে ছোট পেশি কোনটি? মানুষের সবচেয়ে ছোট পেশি হচ্ছে স্টোপিডিয়াস পেশি। স্টোপিডিয়াস পেশি। পরের প্রশ্ন, মানুষের সবচেয়ে বড় পেশি কোনটি? মানুষের সবচেয়ে বড় পেশি হচ্ছে সার্টোরিয়াস। পরের প্রশ্ন, মানুষের সবচেয়ে দীর্ঘ অস্থির নাম কি? মানুষের সবচেয়ে দীর্ঘ অস্থির নাম হচ্ছে ফিমার। পরের প্রশ্ন, কোন দুটি গ্যাসের মিশ্রণ অ্যাকোয়ারিজিয়া? কোন দুটি গ্যাসের মিশ্রণ হচ্ছে অ্যাকোয়ারিজিয়া? উত্তরটি হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিডের মিশ্রণ। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিডের মিশ্রণ 3:1। এটি হচ্ছে অ্যাকোয়ারিজিয়া মিশ্রণ। পরের প্রশ্ন, মানবদেহের সবচেয়ে শক্ত বস্তু কি? মানবদেহের সবচেয়ে শক্ত বস্তু কি? উত্তর হচ্ছে দাঁতের এনামেল অংশ। উত্তর হচ্ছে দাঁতের এনামেল অংশ সবচেয়ে শক্ত বস্তু। পরের প্রশ্ন, মানবদেহে কত প্রকার পেশি থাকে? মানবদেহে কত প্রকার পেশি থাকে? উত্তর হচ্ছে 3 প্রকার পেশি থাকে। কি কি? ঐচ্ছিক পেশি, অনৈচ্ছিক পেশি ও হৃদপেশি। 3 প্রকার পেশি থাকে মানবদেহে, ঐচ্ছিক পেশি, অনৈচ্ছিক পেশি ও হৃদপেশি। পরের প্রশ্ন, মানবদেহের ফ্লেক্সর পেশির উদাহরণ দাও। মানবদেহের ফ্লেক্সর পেশির উদাহরণ হচ্ছে বাইসেপস। পরের প্রশ্ন, মানবদেহের এক্সটেন্সর পেশির উদাহরণ কি? মানবদেহের এক্সটেন্সর পেশির উদাহরণ হচ্ছে ট্রাইসেপস। ট্রাইসেপস। পরের প্রশ্ন, মানবদেহের অ্যাডাক্টর পেশির উদাহরণ কি? মানবদেহের অ্যাডাক্টর পেশির উদাহরণ হচ্ছে ডেলটয়েড। পরের প্রশ্ন দেখে নিই, পরের প্রশ্ন কি আছে? মানবদেহে কত জোড়া সুষুম্না স্নায়ু রয়েছে? মানবদেহে কত জোড়া সুষুম্না স্নায়ু রয়েছে? উত্তরটি হচ্ছে 31 জোড়া। উত্তরটি হচ্ছে 31 জোড়া সুষুম্না স্নায়ু রয়েছে মানবদেহে। পরের প্রশ্ন, মস্তিষ্কের আবরণের নাম কি? মস্তিষ্কের আবরণের নাম হচ্ছে মেনিনজেস। পরের প্রশ্ন, মস্তিষ্কের গহ্বরে যে তরল থাকে তাকে কি বলে? মস্তিষ্কের গহ্বরে যে তরল থাকে তাকে সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড বলা হয়। সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড বলা হয়। পরের প্রশ্ন, একটি চেস্টীয় স্নায়ুর নাম কি? একটি চেস্টীয় স্নায়ুর নাম হচ্ছে অকিউলোমোটর। অকিউলোমোটর হচ্ছে একটি চেস্টীয় স্নায়ু। পরের প্রশ্ন দেখো, পরের প্রশ্ন কি আছে? রক্তের প্লাজমা প্রোটিন কয়েকটির নাম কি? রক্তের প্লাজমা প্রোটিন কয়েকটির নাম কি? উত্তর হচ্ছে প্রথমিন, ফাইব্রিনোজেন, অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন। প্রথমিন, ফাইব্রিনোজেন, অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন প্রভৃতি। পরের প্রশ্ন, লালা এবং অশ্রুতে অবস্থানকারী ব্যাকটেরিয়া পচনকারী উৎসেচকের নাম কি? উত্তর হচ্ছে লাইসোজোম। উত্তর হচ্ছে লাইসোজোম। পরের প্রশ্ন, পায়ের সঞ্চালনে সহায়ককারী একটি অস্থির নাম কি? পায়ের সঞ্চালনে সহায়ককারী একটি অস্থির নাম হচ্ছে ক্যালকেনিয়াম। ক্যালকেনিয়াম হচ্ছে পায়ের সঞ্চালনে সহায়ককারী একটি অস্থি। পরের প্রশ্ন, কোথা হতে সাইনোভিয়াল তরল নির্গত হয়? কোথা হতে সাইনোভিয়াল তরল নির্গত হয়? উত্তরটি হচ্ছে সাইনোভিয়াল পর্দা থেকে। উত্তরটি হচ্ছে সাইনোভিয়াল পর্দা থেকে সাইনোভিয়াল তরল নির্গত হয়। ভিডিওটিকে প্লিজ লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ। আজকের মতো এইটুকুই।